Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. Good evening, Miss. Okay, meet me again as Tiwayuni as your English teacher. For this semester in 1 grade, you can call me Miss Asti. So before we starting our class, let's pray together. Please, leader. Okay, guys, before we start our lesson, let's pray together. Pray, start, finish. So before we start, I want you to guess the name of the picture on the slide. As you can see, everybody know what is it? Do you know? To make it? Dragon juice, Rendang. Miss. Yeah, this is rendang, sate, and dragon juice. But how do you make rendang? And what are the ingredients needed? And what are the steps to make it? Does anyone know? Anissa, do you know? I just know a little bit the ingredients to make rendang. A beef, traditional spices. Okay, great answer ya Anissa. Some of you already know. So our material today is procedure stack. But I will explain a little bit about our learning objective. The goal for this material, students are able to tell how to make or to do something. Students are able to give guidance in making or doing something. And also, students are able to explain the way of creating or doing something. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang procedure stack. At the previous meeting, you know that procedure stack is a text contains the purpose and step on how to make or do something. Jadi, procedure stack itu merupakan teks yang menjelaskan tentang bagaimana cara membuat atau melakukan sesuatu. As I promise, I hope that after we study the text of this kind of letter at the end, you will be able to analyze the generic structure text procedures. Nah, Miss harap kita dapat menganalisis struktur text procedures. Apa saja strukturnya itu? Yang pertama terdiri atas goals atau aim. Apa itu goals atau aim? Yaitu tujuan dari struktur procedure text. Biasanya ada di bagian judul, seperti how to make a cup of coffee atau how to use a computer. Bagaimana cara menggunakan komputer. Nah, struktur yang kedua yaitu materials. Pada bagian ini menjelaskan tentang bahan-bahan yang dibutuhkan dalam membuat sesuatu. Dan struktur yang ketiga yaitu step. Nah, bagian ini menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam membuat sesuatu. Dan yang terakhir yaitu result. Pada bagian ini menjelaskan bagian akhir yaitu cara penyajiannya. Sudah jelas ya? For the next is language builder atau unsur-unsur kebahasaan yang ada di procedure text yang terdapat pada procedure text. Nah, ada 4 unsur-unsurnya. Yang pertama yaitu using simple present tense, artinya menggunakan kalimat fakta, misalnya edit atau slice. Nah, dari kalian ada yang paham atau tahu apa itu edit? Menambahkan, Miss. Ya, good job. Bisa. Itu ya. Yang kedua, berbentuk imperative sentence. Artinya berbentuk kalimat perintah. Contohnya, mix water and sugar, atau boil, atau heat, atau mix. Unsur ketiga yaitu using action verb. Artinya menggunakan kata kerja. Dan yang terakhir yaitu using temporal conjunction. Apa itu temporal conjunction? Temporal conjunction merupakan kata penghubung. Apa saja kata penghubung? Ada yang tahu? First. Anissa. Good. First. Ada then. Last. Dan finally. Dari penjelasan sampai sini yang ditanyakan? Question? No, Miss. Ya. This is a sample of procedure text.
Please read the title. Maybe yang mana nih? How to make a cup of coffee. Okay, great ya. Next, Tari. Can I, Miss? Yeah, please. For the material, first prepare the coffee, then sugar, tablespoon, glass, and also hot water. Oke, jadi itu merupakan contoh dari procedure stack. Pertama, terdiri dari aim atau goals yang dijelaskan pada bagian atas, how to make a cup of coffee. Dan pada bagian kedua yaitu material, yaitu bahan-bahan yang diperlukan seperti prepare coffee, sugar, tablespoon, and also and other. Nah, yang pada bagian step menjelaskan langkah-langkah yang harus dibuat. Tablespoon of sugar into the glass. Then put 1 tablespoon of coffee into the glass. The third, put hot water in the glass. Then still well. Finally, the coffee is ready to drink. Dan pada bagian recipe, bagiannya dituliskan pada kalimat. Finally, hot coffee is ready to drink. Nah, sekarang, Miss, I want you to analyze this group that we created yesterday, group A and B. Please analyze the picture I show related to the procedure text. The group that answer first will get the score. Jadi, Miss mau kalian silahkan menganalisis procedure text yang Miss bagikan di slide. Grup A dan grup B, silahkan yang bisa menjawab pertama akan mendapatkan skor. Can I answer from group A? Yang pertama, how to make fried egg is part of aims or goal. Yang kedua, bagian ingredients. An egg, a little salt, vegetable oil. Yeah. Maybe group B can answer it. The steps to make fried egg. First, prepare a fresh egg. Then put the frying pan on the stove. After that, pour a little oil into the pan. The next, turn on the fire on the stove. Then crack the egg carefully into the pan. Fry the egg well for about 40 seconds. And finally, serve and enjoy delicious fried egg. Bagus ya, sudah bagus jawabannya. Terima kasih dari grup B. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang soal. Ya. Soal pertama, di bawah ini manakah yang bukan merupakan contoh struktur procedure stack? Anyone can answer it? Demis, reorientation. Nah, siapa yang bisa menjawab? Anyone can answer? Amis, pada bagian judul, how to make a cup of coffee. Oke, it's a great answer ya. Yuk. Jadi, hari ini sudah selesai materi kita tentang procedure stack. Hari ini sudah sangat bagus. Terima kasih. But please pay attention with your pronunciation. Tolong perhatikan pronunciation-nya ya. Please don't say ingredient, but ingredients ya. Oke, any question? It's clear? Ada pertanyaan? Enggak, Miss. Oke, cukup ya. Oke, thank you for standing this class and please pray. Okay, guys, pray start. Finish. Oke, thank you. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you, Miss.